tu imamo prostor tudi. Je doktor Samuja v prvi vrsti. Bom dia, igreja bonita. Dobro jutro, lepa cerkev. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo que se iniciou antes de eu ir para Israel. Vocês lembram? Danes bomo nadaljevali z našim preučevanjem, ki smo ga začeli preden je pastora šla v Izrael, če se spomnite. Cristianismo pagão. Sicer pogansko krščanstvo. Então hoje nós vamos falar um pouquinho do quão paganizado está o nosso cristianismo. Danes bomo torej govorili o tem, kako zelo organizirano je naše krščanstvo. E quando isso começou Kdaj se je to začelo e que vivemos até os dias de hoje in kaj živimo do današnjih dni. uma estratégia To je strategija, para nos afastar da verdade. ki nas želi ločiti od resnice. Por quê? Zakaj? A Bíblia diz que a verdade é que nos liberta. Sveto pismo pravi, da je resnica tista, ki nas Conhecereis osvobaja. a verdade Spoznajte resnico e a verdade vos libertará. in resnica vas bo osvobodila. E desde o segundo século depois de Jesus, In vse od 2. stoletja po Jezusu houve uma estratégia demoníaca obstaja ena demonska strategija, que se chama sincretismo religioso, ki se imenuje religiozni sinkretizem. que entrou dentro do cristianismo Vstopil je v krščanstvo e hoje nós não sabemos direito o que é o cristianismo. in danes ne vemo več točno prav, kaj pa je krščanstvo. O que fazemos, Zakaj počnemo, kar por que počnemo, fazemos zakaj to počnemo, e o que é kaj- certo e o que é errado. kaj je torej prav in kaj je narobe. Então, nós falamos muito disso na primeira série dessa temporada. Ne? Veliko o tem smo že govorili o tem v prvem delu. Eu não sei quando vai acabar, Ne vem, kdaj bomo zaključili não s tem tenho pressa para preučevanjem. acabar, Ne mudi se nam, porque eu quero que vocês entendam. temveč tukaj želimo, Então da nós vamos devagar, razumete, vamos da juntos, zato gremo počasi, gremo skupaj. porque o Senhor também tem me ensinado. Zato, ker Gospod skozi to uči tudi mene. Ontem eu me deparei com um vídeo Včeraj sem, é, sem videla en posnetek de uma satanista ene satanistke, americana Američanke, e ela foi enviada para uma igreja in poslana je bila v eno cerkev, e ela tinha que matar o pastor. kjer je morala ubiti pastorja. E ela tentou por várias vezes matar o pastor daquela igreja In večkrat je skušala ubiti pastorja tiste cerkve, e não conseguiu. pa ji ni uspelo. Daí ela resolveu que ela ia matar o filho do pastor e ela sequestrou o filho do In pastor. potem se je odločila, da bo ubila pastorjevega sina, ga je ugrabila. E o pai desesperado no final do culto, cadê meu filho, cadê meu filho? In seveda oče obupan na koncu poslužja, nekje je moj sin, kje je moj sin. O Espírito de Deus falou para ele. Božji duh mu je Ele rekel, foi sequestrado, bil je ugrabljen, está na mão dos satanistas. je v rokah satanistke, Confia em mim, zaupaj vame, eu não vou deixar roubar a vida dele. ne bom dovolil, da bi se kaj zgodilo njegovemu Essa življenju. criança Ta otrok estava pronta para o sacrifício. je bil pripravljen že, da ga žrtvujejo. E toda vez que eles tentavam sacrificar essa criança como oferenda, como oferta, In v vsakem trenutku, ko so skušali žrtvovati tega otroka kot daritev, eles não conseguiam, jim ni uspelo. porque essa criança repetia o Zato, ker tempo je todo. ta otrok ves čas ponavlja. Capacete da salvação, escudo da fé, coraça da justiça e espada do Espírito. Calço meus pés com o evangelho da paz e cinja me cortou a verdade. Čelada odrešenja, ščit vere, klep pravičnosti, pas resnice, sandali evangelija miru in meč. Dá ordem aos teus anjos ao meu respeito. Gospod ukazi svojim angelom E zame. ele repetia isso o tempo todo. In otrok je to ves čas ponavljal. E a mulher e os satanistas não conseguiam matá-lo, não conseguiam feri-lo. In zato ga satanisti niso uspeli niti raniti. Deu tempo da polícia chegar. To je pridobilo policiji čas, da so prišli do tja. E esse pai chegou ali, Ko je oče prišel tja, falou para ela, je ženski rekel, como é que tu ousa tocar kako si no drzneš, filho de um servo de Deus? da se dotakneš otroka Božjega služabnika. É essa autoridade que nós temos. To je avtoriteta, ki jo imamo. Como é que você ousa tocar Kako si drzneš dotakniti se num servo de Deus? Božjega služabnika. Então ensine seus filhos Zato učite svoje ao otroke, colocar armadura. da si oblečejo duhovno bojno opremo. Use a armadura todas as manhãs. In uporabljajte to duhovno opremo vsako jutro. Às vezes a gente para de colocar armadura. Parece que algo fantasioso, não é real. Zdaj, ker včasih enostavno se stavimo, nehamo si oblačiti to
duhovno oblačilo, ne Vamos se zdi, levantar. kot da je to nekaj nerealnega. Ampak je, dajmo vstati. E é assim que a gente faz todas as manhãs. Tako kot naredimo vsako jutro, Pelas nossas vidas, za naše življenje, pela nossa família, za našo družino, pelos nossos filhos. za naše otroke. Repete em alta voz, não seja tímido. Na glas ponavljajte, naj vas ne bo sram. A Bíblia diz Namreč Sveto que pismo o Senhor pravi, nos deu autoridade da nam je Gospod dal avtoriteto. e que arma forjada nenhuma prospera contra as nossas vidas. In nobeno orožje proti našemu življenju ne bo Toda zdržalo. autoridade Namreč vsa foi avtoriteta dada a Jesus je bila dana Jezusu. e Ele te concedeu essa In autoridade. On je to avtoriteto dal tebi. Senhor Jesus, Gospod Jezus, coloca sobre a minha vida daj na moje življenje e sobre a minha família in nad mojo družino o capacete da salvação, čelado odrešenja, o escudo da fé, ščit vere, a coraça da justiça, oklep pravičnosti, a espada do Espírito. meč duha, Calça meus pés com o evangelho da paz obuj moje noge v evangeliji miru e cinge-me com a tua verdade. in opaši me s tvojo resnico. Dá ordem ao Senhor, In Gospod kaže aos teus anjos poderosos, svojim mogočnim angelom, para nos guardar da nas varuje e nos livrar de todo mal. in nas osvobodijo vsega zla. Que teu Espírito, que é santo, In tvoj duh, ki je svet, abra os meus olhos espirituais naj odpre moje duhovne oči e me dê discernimento in naj mi da razumevanja do bem e do mal. dobrega in slabega. Amém. Em nome de Jesus, amém. V imenu Jezusa, amen. Ok. Vamos abrir as nossas Bíblias então em Colossenses capítulo 2, Lahko odpremo naše svete pismo, pismo Kološanom, drugo poglavje. versículo 8. Vrstica 8, Colossenses pismo Kološanom, capítulo 2, drugo poglavje, versículo 8. vrstica 8. Glejte, da vas kdo ne ujame s filozofijo in prazno prevaro. Ravnaje se po človeškem izročilu in po prvinah tega sveta, ne pa po Kristusu. Para que ninguém vos engane. Ne vas torej nihče ne zavede. Tem várias coisas aqui. Se obstajajo različne stvari. Primeiro, filosofias. Prva so filozofije, Segundo, sutilezas. drugo so prazne stvari, Tradição dos homens. izročila ljudi ali tradicije. E tudo isso In vse to, que está conforme os espíritos elementares do mundo. kar deluje v skladu z duhovi, osnovnimi duhovi, prvinami tega E sveta. não estão de acordo com Cristo. In ni v skladu s Kristusom. Quando eu comecei a escrever esse estudo, Ko sem začela pisati to učenje, eu pensei, chamo de cristianismo pagão ou paganismo cristão? sem razmišljala, ne? Naj to imenujem pogansko krščanstvo ali krščansko poganstvo. Mas como eu quero ser educado Ampak ker želim biti vljudna, e não quero assustar ninguém, ne želim nikogar prestrašiti, eu vou chamar de cristianismo pagão. bom raje temu rekla pogansko krščanstvo. Mas na verdade, Ampak v resnici é um paganismo cristão. gre za krščansko poganstvo. Vocês vão entender isso. Boste razumeli. E o que é paganismo? Kaj je torej poganstvo? É todo o sistema espiritual fora de Cristo, como nós acabamos de ver no livro de Colossenses. Je celoten sistem, ki je izven Kristusa, kot smo zdaj brali v pismu Kološanov. O que é paganismo? Kaj Para je poganstvo? simplificar, Da posplošim, é todo o sistema religioso celoten religiozni sistem fora de Cristo, izven Kristusa, fora da Bíblia. izven Svetega pisma. O problema é que o paganismo usa a Bíblia. Težava je v tem, da poganstvo uporablja Sveto Que a pismo. grande fortaleza do paganismo, Namreč velika trdnjava o grande poganstva, engano do paganismo, velika laž poganstva é o sincretismo religioso. je ta religiozni sinkretizem. O que é sincretismo religioso? Kaj je religiozni sinkretizem? Vamos juntar tudo Ne? Združimo vse
malo zmešamo e daí tu toma. in potem to spiš. Ontem eu fiz um bolo de banana. Včeraj sem naredila banano pecivo. E a Ariela, eu não gosto de bolo de banana. A je naredila, ne, pa meni ni všeč, pa Disse, não, tu vai gostar. sem kaj, ko ti bo všeč. Então vai ser, eu vou colocar um monte de coisa ali que vai tirar o gosto da banana. Ker bom dala en kup stvari noter, ki bo vzela okus Eu banane. coloquei frutas secas, coloquei mel, Sem dala suho sadje, pa med, uma farinha especial, posebno moko, vai ovos, né? pa jajca. Assim vai tirar o gosto da banana. Glej, ne bo okusa po bananah. Ela comeu, In je jedla. mas eu tinha o gosto da banana. Ampak je bil okus A po banana banani. estava ali. Banana je bila tam, Era um bolo de banana, ker je bilo banano com pecivo. gosto de outras coisas. Ampak imelo je več okusa po drugih stvari. Isso é o sincretismo religioso. In to je ta religiozni E sinkretizem. talvez seja isso que nós estejamos vivendo há tanto tempo. Mogoče je to, kar mi že toliko časa živimo. Porque o sincretismo religioso, Namreč religiozni ele é sinkretizem agradável. je prijeten. E como nós falamos na outra aula, In kot smo pri prejšnji lekciji rekli, encantador. je zapeljiv. É o grande laço. Encantamento. To je tista glavna stvar, zapeljuje, privablja. A gente estava vivendo dias de chapeado, certo? Zdaj smo bili v času Tiša B'Av. Quem entende um pouco do calendário lunar, Kdor razume lunarni koledar, que não é o calendário que nós vivemos, que o calendário que nós vivemos é pagão, né? to ni naš koledar, po katerem živimo, mi trenutno živimo po poganskem O koledarju. calendário que a gente vive janeiro, fevereiro, março, Torej, abril. koledar, kjer imamo januar, februar, marec, april in tako É naprej. um calendário pagão. To je poganski koledar. O calendário bíblico, Svetopisemski koledar nós estávamos vendo dias de chapeado. smo, v svetopisemskem koledarju smo zdaj zaključili dneve Tiša B'Av. E coloca muito amor nas minhas palavras. Se você entende de chapeado. In če razumete Tiša B'Av, potem boste res razumeli moje besede. Mas o paganismo está dentro da cultura judaica também. Ampak morate se zavedati, da je poganstvo tudi znotraj judovske kulture. Que Tisha B'Av Znaš, Tiša B'Av são dias de choro. so dnevi joka. Mas como o paganismo entrou dentro da cultura judaica, Ampak ker je poganstvo vstopilo v judovsko kulturo, eles transformaram no dia dos namorados. so to oni preobrazili v dan zaljubljencev. É ruim? Não. Je slabo ni, É feio? Não. je grdo ni, É errado? je narobe? Não. Tudi ne. Desde que tu te lembre. Dokler se O spominjaš, que é Tisha B'Av? kaj pa je Tiša B'Av. Tisha B'Av é o dia que o templo em Israel foi destruído. Tiša B'Av je tisti dan, ko je bil tempelj v Jeruzalemu uničen. E o que tem isso a ver com paganismo e cristianismo? Kakšno povezavo ima zdaj to z paganizmom, z bogatstvom, z krščanstvom? Tudo. Vse. O templo foi derrubado 2 vezes. Tempelj je bil zrušen dvakrat. O primeiro templo Prvi e tempelj o segundo templo. in drugi tempelj. Mais ou menos 586 antes de Cristo, Tam nekje okoli 586 pred os Kristusom babilônios, so Babilonci eles derrubaram o templo, zrušili tempelj. destruíram Israel, Uničili so Izrael, escravizaram o povo zasužnili ljudstvo e exilaram as pessoas do seu in país. ljudi odpeljali v izgnanstvo. Eles tomaram Israel. Prevzeli so Izrael. 586 antes de Cristo. 586 pred Kristusom. Esse espírito já estava em ação. In je takrat že ta duh deloval. Então, 70 anos depois do cativeiro, como nós conhecemos a Bíblia, Torej, 70 let potem, po suženstvu, kot beremo iz Svetega pisma, o livro de Daniel, lembra? če se spomnite knjige Esdras, Daniela, Neemias, Ezra, Jeremias. znova zgradili tempelj. Jesus nasce e o templo era grandioso. In ko se je Jezus rodil, je bil tempelj veličasten. 70 anos depois de Cristo, 70 let po Kristusu os romanos, so prišli no Rimljani mesmo dia in na isti dan, que os babilônios derrubaram o primeiro templo, na isti dan, kot so Babilonci zrušili no prvi mesmo tempelj, dia, na isti dan eles derrubaram o templo em Jerusalém. so zrušili še drugič tempelj v Jeruzalemu. Destruíram completamente Jerusalém. Popolnoma so uničili Já Jeruzalem. haviam exilado o povo, Ljudstvo je že bilo izgnano, o mesmo espírito. torej govorimo o istem duhu. Essa vez aqui foi 70 anos de exílio. Tokrat je šlo za 70 let izgnanstva. Aqui foram quase 1900 anos de exílio. V prvega izgnanstva, torej v drugega izgnanstva skoraj 1400. O povo voltou. Ljudstvo se je vrnilo, Reconstruiu Israel. ponovno zgradilo Izrael. Exatamente
exatamente como o profeta Jeremias nos fala que ia acontecer. Точно тако kot nam je prerok Jeremija povedal, da bodo naredili. Ainda não construímos o templo. Ampak še nismo zgradili Existem templa. projetos para To isso. so pa že projekti za izgradnjo templja. Mas, provavelmente, Ampak zelo verjetno, segundo o livro de Ezequiel, v drugi knjigi Ezekiela, do- po knjigi Ezekiela, ele vai ser reconstruído. bo zgrajen. Por que eu estou falando disso? Zakaj vam to zdaj govorim? Porque eu estou falando de um sistema pagão, Zato, ker vam govorimo o poganskem sistemu, politeísta, politeističnem, animista, que se animističnem, levanta contra a sabedoria de Deus. ki se dvigne proti božji modrosti. É o mesmo sistema. To je ta isti sistem. Ah, então agora não acontece mais? Ok, torej se zdaj več to ne dogaja? Acontece. Še vedno se dogaja. Inclusive, o livro de Apocalipse diz assim para ti, Celo knjiga Razodetja pravi tako, que quando o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 5, ko je apostol Peter v 1. Petrovi 7. poglavje, capítulo 5, 5. poglavje, e o livro de Apocalipse fala sobre a Babilônia, in ko nam knjiga Razodetja govori o Babiloniji, ele não está falando de um território geográfico. ne govorita o geografskem Ele teritoriju, está falando de um esquema, de um sistema ampak govorita o eni schemi, Pagão. o poganskem sistemu, que se levanta contra a sabedoria de Deus. ki se je dvignil proti božji modrosti. E qual é o maior perigo disso? Kaj je tu zdaj največja nevarnost? Quando você olha uma satanista querendo sacrificar um filho do pastor, você entende que isso é ruim, né? Ko pogledaš satanistko, ki želi žrtvovati pastorjevega sina, razumeš, da je to narobe, je tako? Certo? É ruim, não é? To je slabo, je? Fácil. Zelo lahko je to. Mal e bem. Razumemo dobro in slabo. Mas quando isso vem disfarçado de verdade, Ampak ko to pride preoblečeno v resnico, com aparência de verdade, ko zgleda, kot com da je res, discurso de ko je verdade, govor tak resničen, com conhecimento de verdade, poznavanjem resnice, é muito difícil. takrat pa je zelo težko. Para isso você precisa de discernimento, Zato rabiš duhovno razumevanje de conhecimento. in poznavanje. Senão facilmente nós somos seduzidos. Drugače smo zelo zlahka zapeljani. Porque quanto mais parecido com a mentira a verdade for, quanto mais parecido é com a verdade a mentira for, Namreč bolj kot je laž podobna resnici, mais encantadora, bolj je zapeljiva, mais ela seduz, bolj zavaja, mais ela engana. bolj laže. E para cada um de nós, Iz vsakega od nas ela vem com uma cara. pride z drugačnim obrazom. Ela não vem toda igual. Ne pride k vsakemu na enak način. O sistema desse mundo Sistem tega sveta sabe o que eu gosto, ve, kaj je meni všeč, sabe o que eu creio, ve, kaj je to, kar jaz conhece as verjamem, minhas dores, pozna moje bolečine, a de vocês também. tudi vaše. Então ele vai trazer algo Tako da bo potem pripeljal que tem nekaj, poder de engano sobre as nossas vidas. kar ima moč zavajanja nad našim življenjem. Porque ele quer te seduzir, Zato, ker želi ele zapeljati, quer te enganar. želite zavesti. E hoje tu entra na internet Ko danes odpreš internet, e tem pregação sobre tudo. imaš predige o vseh možnih temah. Tu só não vê gente pregando a palavra de Deus. Edino česar ne boste našli ljudi, ki pridigajo Božjo E besedo. sabe, Veste, tu vai encontrar uma pregação que tu vai gostar. zagotovo boste našli pridigo, ki ti bo Que všeč, vai cair na tua alma. ki ti bo točno fajn E tu pasala vai na dizer, tvojo estava dušo. certa. Reče, ja, prava Eu posso. beseda. Jaz to lahko. Esse é o grande problema. To je velika težava. Tá, gente? Mas assim, ó, a internet tá assim, ó, Internet je poln ljudi. de gente usando a Bíblia para pregar. Ljudi, ki uporabljajo sveto pismo za to, da oznanjajo. E tem uma quantidade mínima assim, ó, Ampak tako malo pa boste našli de ljudi, gente pregando Bíblia. ki pridigajo sveto pismo. Quando eu sento para escutar alguém, In ko se sedem za to, da bom nekoga eu já sei poslušala, que tá usando a Bíblia. vem, aha, uporablja sveto pismo. Tá pregando a Bíblia. Aha, tale pridiga sveto pismo. E a maior diferença entre essas duas nuances In velika razlika, oziroma glavna razlika med tema dvema odtenkoma, é que a verdade serve para todos. je, da resnica služi vsem. De vez em quando nos confronta, se ataca as nossas In fraquezas. seveda vsake toliko nas seveda sooči, kadar se dotakne naših šibkosti. Usar a Bíblia para pregar Uporabljati sveto pismo za to, da oznaniš, da pridigaš. tem a finalidade Namen tega je, de fazer você se sentir bem da se boste vi dobro e de počutili te tirar algo de ti. in hkrati, da vam nekaj odvzame. Então aprendam
a usar o intelecto de vocês. Zato se naučite uporabljati svoj svoj intelekt. Leiam a Bíblia, Berite Sveto pismo, porque o espírito deste mundo, kajti duh tega ele tem sveta poder para enganar. ima moč, da zavaja. A Bíblia diz isso. Sveto pismo pravi to. E quando é que esse sistema começou? In kdaj se je začel ta sistem? Nós falamos que a gente fala muito sobre o sistema da Babilônia. Veliko govorimo o sistemu O Babilonije. apóstolo João fala: sai da Babilônia. Apostol Janez pravi, pojdi iz Babilonije. Quando a gente fala de Babilônia, a gente fala de um sistema In ko mi govorimo o Babiloniji, govorimo o enem que sistemu, hoje ele é regido ki danes ainda pelo Império Romano. mu vlada še vedno rimski imperij. Ele não existe como império físico, Torej, ta babilonski imperij ne obstaja kot fizični mas o imperij. Império Romano existe como um império espiritual ainda, Ampak rimski imperij še vedno obstaja kot duhovni imperij. desde o século II começou. Začelo se je v 2. stoletju, No século III teve uma estampa v 3. stoletju je dobilo pečat e daí em diante adquiriu cada vez mais força, in potem od tam naprej je pridobilo vedno več moči. a ponto da gente não saber se a gente vive um cristianismo pagão ou um pagão cristianismo. Vse do točke, ko mi več ne vemo, ali živimo krščansko poganstvo ali pogansko Mas eu tenho krščanstvo. certeza Ampak prepričana sem, que por mais que a gente tente viver Bíblia nesses dias, naj se v teh časih še tako trudimo živeti svetopismo. é difícil, Je težko. porque é tão poderoso esse sistema Zato, ker je ta sistem tako mogočen, que nossos pais nasceram nele. da so se naši Nossos starši avós rodili nasceram v njem. nele. Naši stari Nossos starši bisavós so se nasceram rodili v nele. njem. Naši Nós prastarši nascemos so se neles. rodili v njem. Mi smo rojeni. E de repente a gente nem sabe o porquê faz o que faz. In nekaj mi sploh več ne vemo, zakaj počnemo to, kar počnemo. Então a primeira coisa, Torej, prva stvar, o paganismo não tem pressa. bogatstvo se ne mudi. Segundo, Druga stvar, ele usa do sincretismo religioso. uporablja religiozni Ele sinkretizem. se adapta à tua verdade Prilagodi se tvoji e resnici contamina a verdade. in okuži resnico. Aonde é que isso tudo começou? Kje se je vse to začelo? Vocês lembram do neto de Noé, Se spomnite Noetovega vnuka, Nimrod? Nimroda. Isso não é filosofia, isso não é... Isso é verdade, isso é Bíblia. To ni neka filozofija, to je resnica, to je sveto pismo. O neto de Noé, Noetov vnuk, homem que queria confrontar a Deus, človek, ki je želel soočiti se z que não Bogom, aceitava a autoridade absoluta de Deus, ki ni sprejemal popolne božje avtoritete, estabeleceu a Babilônia. on je začel Babilonijo, zasnoval. E lá na Babilônia, In v Babiloniji ele construiu a Torre de Babel. je zgradil babilonski stolp. Lembram disso? Se spomnite tega? Ja. E o que quer dizer Babilônia? Kaj pomeni Babilonija? Babilônia vem de Bavel Babilonija izhaja iz besede Babel, e quer dizer portal dos deuses. kar pomeni portal bogov. Babilônia vem de Bavel e quer dizer portal dos deuses. Torej Babilonija prihaja iz besede Babel, pomeni Bavel. portal bogov. E Babel, a Torre de Babel, quer dizer In kaj pomeni zdaj ta babilonski stolp? confusão. Zmeda. Começaram a entender um pouquinho? Ne? Zdaj začenjamo razumeti Bog. Portal dos deuses, Ne, zdaj imamo politeísta, portal bogov, politeistični, sim, usa do sincretismo, ne, ki se uporablja sinkretizem, tem como regência in tukaj imamo potem os igrates, as torres, ne, sta stolp, zigrates. É o nome dele. zigrat, Zigrates. zigrat. Tem como o ponto de governo a confusão. Ne, ki ima za vladavino oziroma oblast, ima zmedo. E estamos falando disso do século 26 antes de Cristo começou isso. Govorimo to sekund, Século 26. približno 26. stoletje pred Kristusom. Estou falando de tempo Govorim zdaj o času, onde nós não tínhamos tecnologia de comunicação, ko ni bilo tehnologije, komunikacije, então eles precisavam de muito mais tempo para propagar a mentira. torej so rabili veliko več časa za to, da razširijo neko laž. Então, 26 antes de Cristo. Torej, 2600 let pred Kristusom. Em 612 612 antes de Cristo, pred Kristusom, estamos falando de muito tempo,
Ne govorimo torej o velikem časovnem razponu. Aquele pequeno povoado de Nimrod Je tisto majhno ljudstvo ob Nimrodu se torna o grande império babilônico postalo velik babilonski imperij de Nabucodonosor. pod vodstvom Nebukadnezarja. Lembra dele na Bíblia? Se spomnite njega v Svetem pismu? Lembram? Spomnite? De um pequeno povoado Iz majhnega ljudstva. para o maior império do mundo. Je nastal največji imperij na svetu. Derrubaram o Império Assírio, Zrušili so sirski imperij, o Egito, zrušili so Egipt, Israel. zrušili so Izrael. E como é que eles agiram até chegar em Israel? In kako so delovali, preden so prišli v Izrael? Eu quero que tu preste atenção agora, porque a estratégia é a mesma, tá? Želim, da ste zdaj zelo pozorni, namreč strategija tu je a enaka, mesma. ista, Não mudou. ni se spremenila. 605, Leta 605. eu vou dar essas datas para vocês, tem gente que gosta e gente que não gosta, tá bem? Dala vam bom te datume, nekaterim so Mas é que eu quero que vocês všeč, façam uma linha do tempo. ampak želim, da imate eno linijo časa. 26 séculos antes de Cristo, Imamo 26 stoletij pred Kristusom, Nimrod começa a Babilônia. ko Nimrod začne Babilonijo, 602 antes de Cristo, 612 pred Kristusom, eclode o grande império babilônico. ne, takrat zraste ta veliki babilonski imperij, Matando. ki se širi, Destruindo. ki pobija, ki uničuje. E o que eles fazem quando chegam em Jerusalém? Kaj so naredili, ko so prišli v Jeruzalem? O rei estava com muito medo. Kralje je seveda bilo zelo strah. Mas Nabucodonosor era muito inteligente. Ampak Nebukadnezar je bil zelo pameten. E ele negociou com o rei. Zato je se pogajal s kraljem. Rei, faz o seguinte, Kralj naredi naslednje. me dá todos os jovens Daj mi vse mlade, com grande potencial intelectual, artístico, esportivo. Me dá os top da tua nação. vse tiste, ki imajo velik športni, intelektualni, umetnosti potencial, Izrazi daj mi jovens. najboljše iz svojega naroda. Pripelji mi mlade. Quem é que foi nessa leva? In kdo je šel v tem? Daniel. Daniel E os amigos de Daniel. in njegovi prijatelji. Lembra de Daniel na cova dos Se leões? spomnite Daniela v levji jami? Lembra dos amigos de Daniel lá no forno que aquecia e eles não Se queimavam? spomnite Daniela in njegovih prijateljev, ko so bili v peči, ko niso zgoreli. Então ele sequestrou a juventude Torej, on je ugrabil De Jerusalém, mladino de Judá. Jeruzalema, mladino Juda. Por quê? Zakaj? Ele queria comprometer a próxima geração. Zato, ker je želel s tem onemogočiti naslednjo generacijo. Se nós pegarmos os jovens Če mi poberemo com mlade, grande potencial de influência e liderança, ta veliki potencial vpliva com in dons e vodstva, talentos, ki ima darove, ki ima talente, tirarmos eles desse če jih território, odstranimo z tega teritorija, porque a gente sabe, gente, namreč mi vemo, qual é o povo do mundo que mais ganhou prêmio Nobel até hoje? kateri narod na svetu ima do zdaj največ Nobelovih nagrad. Parece loucura, mas foram os judeus. Zgleda noro, ampak to so Judje. É algo que Deus deu. Zato, ker to je nekaj, kar jim je Bog É dal. um mistério que a gente não explica. To je ena skrivnost, ki je mi ne moremo razložiti. Nós falamos de Einstein, nós falamos de judeu. Mi ko govorimo o Einsteinu, govorimo o Inclusive, Judu. Einstein foi um dos fundadores do Estado Novo de Israel. In Einstein je bil eden od ustanoviteljev nove države Izraela. Então, eles levaram essa galera para lá Torej, oni so vso to mladino e odpeljali queriam tja formatar a mente. in so jim želeli ubiti njihov Sem juventude talentosa, Namreč brez talentirane mladine sem futuro, in prihodnosti. certo? Je tako. E depois, em 597, ó, 605, Torej, zdaj smo imeli leto 605, 597, idemo do leta 597. o exército da Babilônia, então, cerca Jerusalém. Takrat je babilonska vojska obkolila Jeruzalem. O rei se entrega. Kralj se je seveda predal. E o que acontece com essa nação? Kaj se je zgodilo s tem narodom? Se um governante de uma nação se entrega Če se vladar nekega naroda preda, contra um perigo de uma outra nação, kadar mu grozi drug narod, o que acontece? do česa pride? A autoridade do país Avtoriteta države foi destituída. je bila padla. O templo foi violado, Tempelj je bil nasilno prevzet.
E o que isso quer dizer? Kaj to zdaj pomeni? A autoridade espiritual da nação foi afetada. Duhovna avtoriteta naroda je bila prizadeta. Quem é que foi deportado? Kdo je bil izgnan? Ezequiel. Ezekiel, Líderes, voditelji, príncipes, tinci, sacerdotes. duhovniki. A autoridade agora profética e de governo foi completamente destruída. Torej, celotna preroška, celota avtoriteta, celotna vladavina je bila uničena. Sequestraram a juventude, Ugrabili so mladino, destituíram o rei, vrgli kralja dol, destituíram o governo, vrgli vlado, a voz profética. preroški glas, A autoridade cultural e espiritual dessa nação foi afetada. in to je prizadelo tudi kulturno, duhovniško avtoriteto tega naroda. E então, ele estabelece, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, estabelece um governo para Israel, segundo a sua própria vontade. Babilonski kralj Nebukadnezar je potem za Izrael oblikoval torej vladavino po svoji volji. Zedequias. Sedekija. E quando for a Israel comigo, eu vou te levar nos túneis de Ezequias. In ko boste šli z mano v Izrael, smo peljala v tunel Legal. Sedekije, zelo fajn je. Zedequias foi um rei colocado por Nabucodonosor no governo. Sedekija je bil kralj, ki ga je na oblast postavil Nebukadnezar. Governo fraco, Šibka, vladavina, Confuso. zmedena, sem valores. brez vrednot. A Bíblia diz que ele fez coisas horríveis contra Deus. A Bíblia diz. Svetopismo pravi, da je naredil grozne stvari proti Bogu. Ele fez uma aliança com os egípcios. Sklenil je zavezo z Egipčani. E Nabucodonosor ficou sabendo. In Nebukadnezar je izvedel Ele tentou fugir por baixo de Jerusalém, nos in je túneis, skušal pobegniti pod Jeruzalemom skozi tunele, foi preso. bil je ujet. Em Jericó, ele teve seus olhos furados, V Jerihi so mu iztaknili oči. mas antes de furarem os olhos dele, Pa preden so mu iztaknili oči, o que esse rei fez? kaj je naredil takrat? Matou os filhos dele na frente dele. Ubil je svoje otroke pred svojimi A očmi. última memória desse rei Torej, zadnji spomin kralja foi ver os seus próprios filhos je, kako je videl svoje otroke, sendo mortos ki so umrli diante dos seus olhos, pred njegovimi očmi, por causa da sua fraqueza. zaradi njegove šibkosti. Mas esse governo todo Ampak celotna foi instituído vladavina, por Nabucodonosor. celotno vladavino je Nebukadnezar nastavil takrat. E agora, em 588, mais ou menos antes de Cristo, Približno leta 588 nós estamos nos Kristusom. aproximando de Cristo, tá vendo? Zdaj se že počasi približujemo od Kristusu. Ele constrói um muro ao redor de Jerusalém. So torej zgradili obzidje okoli Jeruzalema. Por quê? Zakaj? Para torturar mesmo as pessoas. Zato, da bi ljudi dobesedno mučili. Não tem comida, Nimajo več hrane, escassez de água, manjka jim vode, medo, strah, sem profeta, brez preroka, sem sacerdote, brez duhovnika, sem governo, brez oblasti, sem juventude, brez mladine. cercado pelo maior império do mundo. In obkroža jih največji imperij na svetu. O livro de Lamentações fala, vamos ler comigo. Žalostike, dajmo odpreti Eu, para mim, o livro de žalostike. Lamentações é o livro mais triste da Bíblia. Eu Zame tenho dificuldade de ler ele. so žalostike ene izmed najbolj žalostnih v Svetem pismu, resnično težko jih berem. Lamentações. Depois de Jeremias, tá? Porque é Lamentações de Jeremias. Žalostinke Jeremije so, zato jih najdemo za knjigo Jeremije. Quatro. In Žalostinke 4. poglavje. Versículo 9 e versículo 10. Lamentações 4. Žalostinke 4, vrstica 9 in 10. Pode ler, Nina. Boljše je pobitim z mečem, kakor pobitim z lakoto, ki so izkrvaveli, prebodeni zaradi poljskih pridelkov. Roke nežno čutečih žena so kuhale svoje otroke, bili so jim za ukrepčilo ob polomu hčere mojega ljudstva. Isso aqui é a descrição do profeta Jeremias, To je opisal prerok Jeremija. do que estava acontecendo em Jerusalém. Kaj se je dogajalo v Ele Jeruzalemu? chorava. Njokal je. Por isso que Jeremias é conhecido como o profeta chorando. Zato je Jeremija poznan kot jokajoči prerok. As mulheres começaram a cozinhar os seus próprios filhos para poder ter o que comer. Ženske so začele kuhati svoje lastne otroke, da so imeli kaj E dar de jesti. comer aos homens
Dali so to možje, e os que defendiam a nação. ki so branili narod. Capítulo 5, 5. poglavje, versículo 11. vrstica 11. Žene oskrunjajo na Sionu in device v Judovih mestih. 12. Knezi so bili obešeni z njihovo roko, starešine niso bili spoštovani. A história diz que Nabucodonosor Zgodovina pravi, da je Nebukadnezar deu 3 dias para que os soldados dele fizessem o que eles queriam com as pessoas dentro de Jerusalém. svojim vojakom dal 3 dni, da lahko znotraj Jeruzalema naredijo, kar jim je volja. Lembra que eu contei, não sei se eu contei para vocês, Ne vem, če sem vam razlagala, mas o filho do Jurgan, ampak Jurgenov sin ele ficou 1 ano em Gaza. je bil 1 leto v Gazi E ele conta que era o aniversário da irmã dele in razlaga, ne, da je imela sestra rojstni dan, e eles estão fazendo um bolo de morango. so pripravljali jagodno torto. Tinha acabado a festa de tabernáculos. Ne, Nós ravno estávamos po lá šotorskem prazniku, če se spomnite, mi smo bili tam takrat. e Ne, de repente toca a sirene. ne, ko so ravno pripravljali torto za sestro, zaključijo, zazvoni sirena. Não é normal em Jerusalém, mas V Jeruzalemu sicer ni normalno, ampak okej. correram pro bunker. Tekli so v bunker, É para ficar ali 5, 10 minutos, so mislili, okej, 5-10 minut bomo tam. mais de meia hora. Več kot pol ure. E eles começaram a escutar barulhos. Takrat so začeli slišati hrup. E a Vesna disse: Nevestna rekla, Filho, sin, tem gente batendo na porta. ljudje trkajo na vrata. Os vizinhos podem não ter bunker. Mogoče sosedje nimajo bunkerja. Abre a porta para que eles venham pro bunker. Odpri vrata, da bodo še oni prišli k nam v bunker. O filho olha para a mãe e diz: Não, Pa je sin pogledal malo in rekel, ne, são bombas estourando. to so bombe, Não é ki pessoas batendo eksplodirajo. na porta. Nihče ne trka na vrata. E assim eles passaram o primeiro dia ali. In tako je Aniversário bil da filha deles mais nova. prvi dan, kako so oni preživeli, hkrati Topi z telefon do rojstnim cilju. dnevom najmlajše hčere. Dentro do bunker. In potem je v bunkeru zazvonil telefon Corre e te sina, apresenta. so rekli, teci, A guerra pridi começou. v bataljon, vojna se je začela. Eu não sei se tu consegue se colocar no lugar dessa mãe. Ne vem, če ste se sposobni postaviti na mesto te matere. Uma mulher alemã, uma família alemã, Nemška družina, muito bem sucedida, zelo uspešna, alto nível intelectual, visoka intelektualna stopnja, influente no mundo inteiro, vplivni po vsem svetu, a maior organização cristã do mundo, največja krščanska organizacija na svetu dedicaram as vodijo. suas vidas Oni so predali svoje življenje, para representar nós cristãos em Israel. zato da v Izraelu predstavljajo nas Eles kristjane. dedicaram a sua vida, a sua juventude, Dali so svoje življenje, svojo mladost. seu casamento, porque eles foram de lua de mel para lá e nunca mais voltaram. Dali sta svoje medene tedne, svoj zakon, namreč šla sta tja na medene tedne, si Criaram nikoli 4 nista več filhos lá. vrnila. Vse otroke sta tam imela. Enviaram seus filhos para a guerra. Svoje otroke sta poslala v vojno. E nesse dia, In tistega dne a mãe beija aquele filho je mati poljubila sina e ele vai se apresentar ao exército. in on je šel v bataljon, da se javi vojski. Ele diz que era tanta gente que voluntariamente foi se apresentar ao exército Rekel je, da je bilo toliko ljudi, ki so se javili vojski, que toda a autoestrada era lotada de carro parado. prostovoljno so se javili, je bila Todo mundo. celotna avtocesta zabasana. Voluntariamente indo se Ljudje apresentar so prišli in se prostovoljno para prijavili, defender essa nação. zato da branijo svoj Por narod. quê? Zakaj? Eles conhecem a história da Babilônia Zato, ker poznajo zgodovino e Babilonije. sabiam o que estava para vir. Vedeli so, kaj jih čaka. Eles entram em Gaza, In vstopili so v Gazo entram num prédio atrás de um terrorista. in vstopili so v eno stavbo, v Eu eno tô falando, hišo. gente, de um menino de 18 anos. Zdaj vam tu govorimo o 18 18-letnem anos. dečku, ki je šel v vojsko. Com meninas de 18 anos. Govorimo o deklicah starih 18 let. Porque em Israel, homem e mulher, eles têm que servir o exército, é obrigação. Namreč v Izraelu morajo tako moški kot ženske služiti vojsko, to je Acabou a obvezno. escola, Ker je konec não šolanja, vai viajar. oni ne Pra grejo na Espanha. potovanje v Španijo, kamorkoli. Tu vai pro exército, Grejo v vojsko, servir a tua nação. da služijo svojemu narodu. E eles têm prazer nisso. In oni imajo zadovoljstvo v tem, da služijo. Chegaram no primeiro prédio. Ko so prišli v prvo hišo, Um cheiro horrível no prédio. je grozljiv Na smrad cozinha. bil v kuhinji. Abriram micro-ondas. Odprli so mikrovalovko Tinha um bebê assado ali dentro. in tam notri je bil pečen dojenček. Um bebê judeu Judovski dojenček, que tinha sido sequestrado. ki je bil ugrabljen, Assado ali dentro. zapečen. Quando eles começaram a visitar os lugares,
ko so začeli Quando o hoditi exército po chegou nos lugares, aliás, drugih hišah, po krajih, ko je vojska que prišla tinham sido atacados pelo Hamas, do krajev, kjer je Hamas napadel, eles entravam nas cozinhas in so stopili v kuhinje, e os fornos so bile das pečnice casas v kuhinjah estavam cheios de crianças assadas. polne otrok, ki so bili pečeni. As meninas Deklice violentadas até a morte. so bile posiljene, As posiljevane mulheres do grávidas smrti. Noseče ženske com seu útero aberto, so imele prerezan trebuh, prerezano maternico um bebê morto in iztrganega e ela otroka, violentada. ženska pa posiljena. O mesmo império, Isti imperij, o mesmo sistema, isti sistem, o mesmo tipo de violência. isti slog nasilja. Nós estamos falando de 588 a.C. Govorimo o 588 pred Kristusom, e agora estamos falando de 2023 depois de Cristo. zdaj pa govorimo o leta 2023 po Kristusu. Nada de novo. Nič novega. O mesmo império, Isti imperij, o mesmo sistema. isti sistem. E as pessoas querem discutir política. In ljudje se želijo pogovarjati o politiki. Cristão tem que falar de Bíblia. Govoriti bi morali o Svetem pismu. Nós vivemos pelo que cremos. Mi živimo po tem, kar verjamemo. Inclusive votamos pelo que cremos. In celo mi volimo to, kar verjamemo. Amém? Bom. Em 586, Leta 586, depois da fome, da miséria, da violência, potem, ko so šli skozi lakoto, bedo, nasilje, do rapto, da destruição, ugrabitve, uničenje, Nabucodonosor então queima o templo, takrat je Nebukadnezar zakuril tempelj. não deixando nada em Israel, Ničesar ni pustil v a Izrael, não ser muitos pobres. razen veliko revnih. E levou todo mundo cativo para a Babilônia durante 70 anos. Za 70 let je odpeljal vse v Babilonijo. Primeiro passo, Prvi korak, esse sistema ele se estrutura, ta sistem se postavi, strukturira. certo? Nós vimos que começou com Nimrod, século 26 antes de Cristo. Videli smo, da se je začelo z Nimrodom 26 stoletij pred Kristusom. Ele se estrutura. Torej, postavi strukturo. Ou você acha que 23 de outubro de 2020, não, 7 de outubro de 2023 aconteceu do dia para a noite? Ali pa mislite, da se je 7. oktober leta 23 zgodil iz ene noči na drugo. Eu tenho uma amiga minha brasileira que mora em Israel. Ena prijateljica v Brazilku, ki živi v Izraelu, E ela mora a alguns quilômetros da faixa de Gaza. živi nekaj kilometrov od Gaza, Ela mora no kibbutz. v nekem kibucu. Ela, inclusive foi visitar o kibbutz agora. Bila sem pri enem obisku zdaj. E todos os trabalhadores em Israel, gente, V Izraelu vsi delavci, a construção civil, gradbeniki, quem faz jardim, vrtnarji, a grande maioria são de palestinos, velika večina njih so Palestinci, porque eles não estudam, zato ker oni ne študirajo, né? Então eles fazem o trabalho. torej pač opravljajo fizično delo. E no kibbutz dela, V njenem kibucu todos os jardineiros eram palestinos. so bili vsi vrtnarji Palestinci. E eles têm uma permissão para sair da Cisjordânia e ir para Israel e trabalhar. O governo de Israel dá permissão de trabalho para os palestinos, gente. In oni imajo dovoljenje, delovne dovolilnice, ne, da lahko pridejo iz zahodnega brega v Jordanijo na delo. Torej Izrael jim daje dovoljenje za delo in daje jim delo. E sabe o que aconteceu? Veste, kaj se je zgodilo? De todos os kibbutz ao redor da faixa de Gaza, Vsi kibuci okoli Gaze, que foram mapeados para serem atacados, e os que foram atacados, vsi tisti, ki so bili zaznamovani, da bodo napadeni, in tisti, torej, ki so bili napadeni. sabe como que o Hamas chegou lá e sabia quem morava, onde estava, como é que funcionava? Veste, kako je Hamas prišel tja in vedel, kje kdo živi, kaj dela? Porque os trabalhadores palestinos desses kibbutz Vsi ti delavci, palestinski delavci v teh kibucih, passaram anos so leta in leta traçando a rota. bili in podajali informacije. Nada é sem uma estrutura previamente organizada. Nič se ne zgodi brez neke predhodne strukture. O inimigo estava dentro Sovražnik je bil znotraj njihovega naroda, do meio deles. med njim. Primeiro, se estrutura, se fortalece, se empodera, ganha voz. Torej, kot prvo se strukturira, se okrepi, dobi moč, dobi glas. Babilônia, Roma, Hamas, Hezbollah, tudo a mesma coisa. Babilonija, Rim, Hamas, Hezbollah, vse to je isti paket. Segundo, Druga ele te cerca. točka je, da te obkroži. Terceiro, Tretja, ele ataca os teus jovens. napade tvoje mlade. Nossos jovens são super atacados. Naši mladi so super napadeni. Inclusive, ontem e
ontem o Brasil está vivendo um reboliço por causa disso. In predvčerajšnjim je v Braziliji en velik, Nós temos um problema. velika težava bila zadnji dne. Por quê? Zakaj? Um grande youtuber, um grande tiktoker do Brasil. En velik brazilski youtuber, tiktoker, Nós estamos falando de uma pessoa que tem 10 milhões de seguidores. govorimo o osebi, ki ima na 10 Jovem. milijonov mladih sledilcev, Colocou a boca no trambolho je odprl usta e denunciou a pedofilia. in je Com provas, z com dokazi vídeos, objavil com denúncia na pedofilijo. polícia, Na policiji vse je to a objavil, dal adultização das prijavo. crianças. Gre za Não respeita o tempo Adultização, fazer de uma criança um adulto, né? odrasljenje mladih oziroma po odrasljenje otrok je prijavljeno. Quando nós falamos de pedofilia, Nekako ti rečeš, uj, Mal. pedofilija, takrat to je Do slabo, diabo. to je od hudiča, que nem a vse vejo, ne? satanista, né? Aha, vi rekli, omenili smo satanistko, vse Ninguém je jasno, tolera. ne? To nihče ne prenese. Mas e a adultização das nossas crianças? Kaj pa po odrasljenje naših otrok? Nós respeitamos a infância dos nossos filhos? A mi spoštujemo otroštvo svojih otrok? Ou os nossos filhos passam mais em videogames, Ali pa so naši Komputador, otroci več na redes sociais, videoigricah, na računalniku, YouTube, na omrežjih, na YouTubu, querido, tudo isso ker imajo vse to. está formando a mente do teu filho. Oblikuje tvojega otroka. Ele está sendo sequestrado Dobesedno je e ugrabljen exilado in izgnan dentro da tua própria casa. v tvoji lastni hiši. Se estrutura, cerca, ataca os jovens, Torej, se strukturira, se obkroži, napade mlade, desmoraliza o governo dos justos, demoralizira vladavino pravičnih, ataca a identidade espiritual, napade duhovno identiteto, ataca a identidade cultural. napade kulturno identiteto E então estabelece um governo iníquo, in potem spostavi krivično de vladavino, valores iníquos, s krivičnimi, z lažnimi vrednotami, desestrutura. destrukturira Então, depois de estabelecer um governo dele, in potem, ko vzpostavi torej svojo vladavino, misto, mešano vladavino, daí ele toma o governo. potem prevzame vladavino. Só as leis dele valem. Samo njegovi zakoni vladajo, veljajo. Estabelece a pobreza, Vzpostavi revščino, a dependência do governo, odvisnost od vlade, od vladavine, a miséria. bedo. Então, depois disso tudo, Po vsem tem, você nem notou, sploh več ne veš. você nem sabe como começou. Niti ne veš, kako se je vse to že začelo. A destruição alcançou a tua casa, Krat uničenje doseže tvojo hišo, a tua nação, tvoj narod, a igreja, cerkev, Israel. Izrael. E depois disso tudo, Po vsem tem o foco é je cilj. destruir a memória dos que ficaram, Uniči spomin tistih, ki so ostali, a identidade, identiteto. no que cremos mesmo, Kaj mi dejansko depois de verjamemo? tanta dor, Po vsej tej bolečini, depois de tanta perda, po vsej izgubi, depois de tanta confusão, po vsej zmedi, depois de tanto medo, po vsem strahu, de tanta necessidade, tolikih potrebah. no que cremos mesmo, Kaj mi res estamos verjamemo? exaustos emocionalmente, Čustveno smo estamos izčrpani, exaustos fisicamente, fizično smo izčrpani. negociamos os nossos valores que pareciam inegociáveis. Izpogajamo svoje vrednote, se jih zamenjamo, čeprav se zdelo, da so trdne. A quem pertencemos? Komu pripadamo? Sabe? Vamos ali só um pouquinho. Samo malo Só zaidemo. hoje. Samo danes gremo tja. pa Ninguém vai samo malo. saber. Saj ne bo nihče Ninguém vai vedel. ver. Nihče ne bo videl. Essa pastora religiosa. Ta pastora je preveč religiozna. A quem pertencemos? Komu pripadamo? Quem somos? Kdo smo? No que cremos? Kaj verjamemo? Quais são mesmo os valores pelos quais vivemos? Katere so te vrednote, po katerih živimo? Quais são mesmo esses valores? Katere so resnično te vrednote? Gente, não é assim, ó, acordei, mudei, Ne gre samo za to, acordou, ne, destruiu. se vstano, se Acordou, é uma spremenil. guerra, um Se domínio. vstano pa je zdaj uničeno. É um Se vstal pa je processo zdaj vojna. inteligente, Gre za inteligenten proces, encantador, ki je zapeljiv, maligno, que hkrati pa, sabe para onde está levando. hkrati pa je maligen in ve, kam nas pelje. A mesma coisa, gente. Nós estamos falando do Império Babilônico, certo? Zdaj govorimo torej o babilonskem imperiju, je tako?
Daí nasce Jesus. Да се роди Исус. E surge quem? И се появи кто? Qual o império que surge depois dos babilônicos? Катери империи се появи по вавилонци? O Império Romano. Римски империи. A mesma estrutura, Иста структура, a mesma mentalidade. иста Quando nós менталитета. falamos de Babilônia, Кога говоримо о que hoje Вавилония, age ainda através de Roma, que данес делуеше преко Рима, nós estamos falando de Nimrod, говоримо о Нимрод, o bisneto de Noé, о правнук Ноета, que queria confrontar o governo de um Deus soberano. ki je želel se soočiti z vrhovnim Bogom. 70 anos depois de Cristo. 70 let po Kristusu. Já há muito tempo de domínio do Império Romano sobre o mundo, Veliko časa je že rimski imperij dominiral svetu. já tinham dominado Israel com a mesma artimanha. Ne? Izraelu so dominirali z istimi triki. Inclusive, gente, primeiro eles sequestravam a juventude, certo? Ne? Najprej so torej ugrabili mladino, je tako. O que o Império Romano fez? Kaj je rimski imperij naredil? Chegou em Israel, So prišli v por exemplo, Izrael. e traz os jovens intelectuais So rekli, pripeljite mi mlade e levaram para intelektualce. Roma. So jih odpeljali v Quem Rim. é que foi nessa leva? Kdo je šel v tem? Quem foi? Kdo je šel v tem valu? Não, não falando de 70 depois de Cristo. Govorimo o O 70 Império Romano. Govorimo o Rimu. Flávio Josefos. Flavi Jožef. O livro que nós mais podemos ler sobre a destruição do templo. Zgodovinar, ki je napisal knjigo, Ele ki foi jo levado največ para Roma. preberemo o uničenju templa. Ele Njega e so outros. odpeljali v Rim, njega in druge. Ele era um jovem intelectual, On je bil mlad intelektualec. filho de sacerdote. Bil je duhovnikov sin. Flávio Josefos. Flavi Jožef. A história dos hebreus. Leia esse Zgodovina livro. Hebrejcev. Dobra knjiga, preberite. Tá? Ele também cercou Jerusalém, Potem je rimski imperij prav tako obkrožil saqueou o Jeruzalem, templo, pretresel tempelj, tirou o governo, colocou governo, odstranil vladavino, postavil abusou das vladavino, mulheres, matou as crianças zlorabil ženske, ubijal otroke. e daí destruiu o templo. Potem so uničili tempelj. O templo que Jesus andava, Tempelj, v katerem je Jezus o hodil. templo que Jesus pregava, Tempelj, kjer je Jezus oznanil. ele destruiu. Uničili so ga. E daí levou todo o povo para o exílio de novo. In potem so znova odpeljali vse v izgnanstvo. Para o exílio de novo. Znova v izgnanstvo. Nós estamos falando então, século 26 a.C., Govorimo torej o 26 stoletji pred Kristusom, 588 a.C., 588 pred Kristusom, 70 depois de Cristo. 70 po Kristusu. E agora nós vamos para 1948 depois de Zdaj Cristo. gremo v 1948 po 70 depois de Cristo, 70 po Kristusu, 1948 depois de Cristo. 1948 po Kristusu. O povo volta para Israel. Kristus se vrne v Izrael. Que exílio longo, hein? Kako dolgo izgnanstvo. 1948. 1948. Israel foi devolvida por decreto de lei. Takrat se je z zakonom Izrael vrnil. Por decreto de lei, do que hoje nós conhecemos como ONU. Zato zakonu, ki danes poznamo kot ONU, Devolveu Združeni Israel ao narodi, povo. so vrnili Izrael ljudstvu. Ok? Por que houve a guerra depois disso? In zakaj je prišlo do vojne potem? Porque os palestinos, os árabes que lá estavam, Zato, ker Arabci, ki so bili tam, Palestinci, não queriam que isso acontecesse. niso hoteli, da bi se to zgodilo. Eles não tinham que sair de lá. Ni bilo treba oditi od tam. Eles só tinham que aceitar agora um governo Samo sprejeti so morali com uma autoridade restituída. vladavino, ki jim je bila vrnjena avtoriteta. É isso que acontece, gente. In to se zgodi. E eu tô falando dessa dimensão bíblica. Zakaj vam zdaj govorimo o tej veliki svetopisni Pastora, mas dimenziji? Israel voltar a ser nação depois de 1000 e tantos anos de exílio, a verdade está na Bíblia, tá? Pastor, ampak to, da se je Izrael po 1000 toliko letih vrnil kot narod, je to res v Svetem pismu? O Ja, profeta, je. eles têm uma nação, Israel nasceria em um só dia. Prerok je rekel, da se bo narod rodil v enem dnevu. Foi nesse dia na votação da ONU. In to je bilo na dan, ko so Združeni narodi volili. Então, o que o Império Romano fez To, kar je naredil rimski imperij, foi igualzinho ao que o Império Babilônico fez, je enako kot je naredil babilonski imperij. só que com um agravante. Z eno malo hujšo Lembra? Ele stvarjo. trabalha com o tempo, ele vai se refinando, ele vai melhorando a maldade. Če se spomnite, ne, kot smo rekli, ne dela s časoma in vedno bolj izboljšuje svojo zlobo. No século 3 depois de Cristo, V 3. stoletju po Kristusu
Veja bem, quando Israel foi destruída, gente, no ano 70 depois de Cristo, isso é importante para você entender. Pomembno je, da razumete, ko je bil Izrael uničen leta 70 po Kristusu, O que Roma fez? kaj je Rim naredil? Já tinha levado os jovens, Potem, ko so že odpeljali Estuprado as mlade, mulheres. so že posilili ženske, sequestrado os profetas, so že ugrabili preroke, os intelectuais, intelektualce, queimou tudo, ko so skurili vse, expulsou todo ko so mundo, vse izgnali, queimou a nação, ko so se žgali destruiu o narod, templo. uničili tempelj. Olha o que eles fizeram. Poglejte, kaj so naredili. Agora, por decreto de lei do Império Romano, Po ukazu, po dekretu Rimskega imperija Jerusalém je Jeruzalem não se chama mais Jerusalém, se ne imenuje več Jeruzalem. se chama Aélio Capitolina. Zdaj se imenuje Aelia Capitolina. E Israel In Izrael não se chama mais Israel, se ne imenuje več Izrael. se chama o quê? Kako? Palestina. Zdaj se imenuje Palestina. Aí nasce a Palestina, meu querido. Dragi moji, takrat se je rodila A Palestina não é um povo. Palestina ni ljudstvo, ni narod. A Palestina é uma ideologia maligna Palestina je zla ideologija, que quer riscar do mapa ki želi iz zemljevida a representação de um Deus soberano. predstavitev najvišjega Boga. Aí surge a Palestina. Tam se pojavi Palestina. Entendeu? Je to razumljivo? Então, cristão, de forma nenhuma, Tako da kristjan na noben način apoia ne more podpirati um sistema maligno desses, pagão desses, takšnega zlega poganskega que até sistema, os dias de hoje ki vse do danes sequestra jovens, ugrablja mlade, estupra mulheres, posiljuje ženske, mata crianças ubija otroke, e quer destruir uma nação. želi uničiti narod. Tu entende que não é sobre pessoas, não é sobre eu, não é sobre você, não é sobre árabe, não é sobre judeu? In če ste razumeli, da ne gre za Arabce, ne gre za Jude, ne gre za mene, gre za vas. É sobre um sistema maligno que usa pessoas Ampak gre za maligni sistem, ki uporablja ljudi, que foram encantadas ki so bili zapeljani por esse sistema ao longo dos anos. skozi dolga stoletja Ao longo v tem dos séculos. sistemu, skozi tisočletja. Bom, que oração, amor? Eu tenho que cuidar na hora. São 11h15. Falei dos passos, falei desses dois sistemas. Povedala sem vam torej za korake, omenila sem vam dva sistema. Agora abre comigo Apocalipse, capítulo 18. Zdaj pa odprimo skupaj knjigo Razodetja, 18. poglavje. Se tu começares a ler a Bíblia em Gênesis, Če boste začeli brati Sveto pismo v prvi Mojzesovi knjigi, tu vai ver que a Babilônia, boste videli, da Babilonija, aquele lugar que hoje é o Iraque, ozemlje, kjer je danes Irak, se estende até o Irão, se širi tja do Irana. era essa geografia que a Bíblia fala em Gênesis 12, tá? Ne, začelo se je v tisti geografiji, tudi ki jo omenja prva É Mojzesova onde 12, fica o que chamamos de Babilônia geograficamente. ne, kjer je geografsko Babilonija, kot imenujemo. Dali Deus mandou Abraão sair. Iz tistega okolja je Bog rekel Abrahamu Gênesis. naj odide. Capítulo 12. Govorimo o prvi Mojzesovi, o Genezi, 12. poglavje. Agora nós estamos falando de Apocalipse, Zdaj pa govorimo o Razodetju, capítulo 18. poglavje 18. Olha quantos milênios depois. Poglejte, koliko tisočletij kasneje. Isso é importante que você entenda, To je zelo pomembno, da razume. para que você não ache que é um espaço geográfico, Da ne boste mislili, da gre Sim, tukaj za existe. eno geografsko področje, ki sicer mas que é obstaja, um sistema que governa. ampak da gre za É sistem, uma ki mente vlada. com ideias Gre za estruturadas, strukturiranih malignas, ki so zle. que sabe o que está fazendo. Ta ve, kaj počne. Apocalipse 18, Razodetje 18, versículo de 1 a 4. vrstice 1 do 4. Zatem sem videl drugega angela, ki se je spuščal z neba z veliko oblastjo. Zemlja se je razsvetlila od njegovega veličastva in sijaja. Z močnim glasom je zaglical. Padel je veliki Babilon in postal je bivališče demonov. Postal je pribežališče vseh nečistih duhov, pribežališče vseh nečistih ptic in pribežališče vseh živali, ki so nečiste in mrske. Ker so vsi narodi pili od vina njegovega pobesnelega vračugarstva,
Kralji zemlje so se vlačugali z njim in trgovci zemlje so obogatili od njegovega silnega razkoša. Nato sem z neba zaslišal drug glas, ki je rekel: Pojdi iz njega, moje ljudstvo, da ne boš soudeleženo pri njegovih grehih in da te ne prizadenejo njegove nadloge. Veja bem, isso aqui é uma profecia. To je prerokba. Isto vai acontecer na volta de Jesus. To se bo zgodilo ob Jezusovem povratku. Não existe Babilônia como território físico. Ne obstaja Babilonija kot fizično Apesar ozemlje. de que o Irã, o Čeprav Iraque, Iran, Irak, ne? Líbano, Síria, tá Iran, tudo lá. Sirija, vse to je tam približno. Tá bem? tisti del. Porém, a Babilônia não existe mais. Ampak Babilonija ne obstaja več. Não tem nada lá. Tam ni nič. Do que o apóstolo João está falando To, kar apostol Janez tukaj pravi sobre a volta de Jesus, o Jezusovem povratku, você sabe o que é? veste kaj je? Sobre o sistema. Govori o sistemu. Sai dela. Pravi, pojdi iz Sai njega. dela. Pojdi. Corre, foge. Pojdi iz Babilonije, beži, teci. Porque o paganismo, Več poganstvo ele é marcado pelo animismo. zaznamuje E animizem. agora nós vamos falar sobre o tema de hoje. Zdaj bomo govorili o Mas današnjem era temi. impossível entrar no tema de hoje Ampak ne mogoče bilo vstopiti v današnjo se eu temo, não despertasse um pouco da tua consciência para onde estamos sendo levados. če vam ne zbudi malo zavesti o tem, kam nas to vodi. O animismo é um sistema Animizem espiritual je duhovni sistem, aonde não existe autoridade absoluta de Deus. kjer ne obstaja popolna duhovna Como nós avtoriteta. lemos em Colossenses, Kot smo brali v é o Kološanih, espírito do mundo. je duh sveta. Eles creem que tudo tem energia. Verjamejo, da vse je neka energija. Quanto cristão acha isso uma verdade? Koliko kristjanov verjame, da je to Que res? tudo tem espírito. Vse je duh, Pedra, da so kamenčki, rio, reke, mar, morje, lua, luna, sol. sonce. Ah, eles não têm energia agora, pastor? Claro que tem, gente. A, pastora, pa to se nima Dá pra energija. medir essas coisas. Seveda ima energijo, da se jo meriti. Não tem poder. Ima pa moči, Mas o animismo ampak animizem diz que essas coisas têm poder sobre as nossas vidas. pravi, da imajo te reči moč nad našim življenjem. Segundo ponto do animismo, Druga točka animizma, aliás, do paganismo. oziroma paganstva. Não existe separação entre Deus e os homens. Ó, cristão aí, Ni ó. ločitve Tudo é a mesma med coisa. Bogom in ljudmi. Kristjani vse, ne? Vsi smo isti. Para de te achar, né, crente? Nehajte se misliti, da ste boljši ver. Deus já existia antes de tudo existir, amado. Bog je obstajal že veliko prej, preden je obstajalo Deus te karkoli, criou. dragi moji. Deus criou as galáxias, Bog je tisti, ki je ustvaril Os galaksije. planetas. On je ustvaril os planete. sistemas, On je ustvaril sistem. inclusive o planeta Terra Vključno s planetom e a Zemljo. humanidade que aqui habita. In celotno človeštvo, ki prebiva na njej. Deus não precisa de nada disso para existir. Bog ne rabi nič od tega, zato da on obstaja. Deus criou todas essas coisas. Bog je ustvaril vse te stvari. Então não é a mesma coisa. Tako da to ni ista stvar. Romanos capítulo 1. Pismo Rimljanom, prvo poglavje. Versículo 25. Romanos capítulo 1, Pismo Rimljanom, prvo poglavje, versículo 25. vrstica 25. Božjo resnico so zamenjali z lažjo, častili in oboževali so stvarstvo namesto stvarnika, ki je slavljen na veke. Olha, presta atenção. Adoraram e serviram a criatura Torej, oboževali so stvarstvo, služili so em stvarstvo, lugar do Criador. namesto da bi služili Então, stvarniku. toda vez Torej, que vsakič, tu coloca a tua fé ko vi svojo vero na criação postavite v neko stvaritev ou atribui poderes à criação, ali neki stvaritvi prištevate moči, tu estás pecando, crente. grešite. Tudo vem do Criador. Vse je od stvarnika. Ele criou todas as coisas. On je ustvaril vse E stvari. ele não precisa de nada para existir. In on ne rabi ničesar za svoj obstoj. Então,
não é tudo a mesma coisa. Tako da ni vse isto E sim, in ja, existe uma divisão clara entre Deus e a criação. Entre o Obstaja- Criador e a criação. jasna ločitev med Bogom in stvaritvijo, med stvaritvijo in stvarnikom. Deus não é a natureza. Bog ni narava, Deus não é o universo. Bog ni vesolje, Deus não é energia. Bog ni energija. Ele criou todas essas On je coisas. ustvaril vse te Ele é stvari. muito superior a todas essas On je coisas. veliko višji nad vsemi temi E como o stvarmi. apóstolo Paulo fala aqui, Kot je apostol Pavel tukaj rekel, adoraram e serviram a criatura. častili in oboževali so stvaritev. Cuidado. Zato pazite. O animismo também ele é politeísta. Animizem je tudi politeističen. Ele tem um Deus para cada coisa. Ima Boga za vsako stvar. Se nós falarmos dos babilônios e dos romanos, Če govorimo o Babiloncih, o Rimljanih, nós vamos falar do Deus trovão, do Deus sol, do Deus lua. vidimo ne Boga sonca, Boga lune, Boga groma. Eles criam por setor os deuses, né? Bogove imajo po sektorjih, Esse setor, ta sektor, esse Deus. ta Esse Bog, setor, ta esse sektor, Deus. ta Bog, Esse setor, ta esse sektor. Deus. Mas nenhum deles criou nada. Ampak nobeden od njih ni ustvaril ničesar. Agora, se nós falarmos dos nossos dias, Ampak če govorimo zdaj o naših dneh, quais são os deuses que nós temos? kateri so bogovi, ki jih imamo? Dinheiro, Denar, luxúria, preguiça, lenoba, filhos, bogastvo, otroci, sexo, spolnost, comida, hrana, relacionamento, odnosi. tudo deuses. Vse to so bogovi, Eles controlam cada área da tua vida. ki nadzorujejo vsako področje tvojega življenja. E tu não consegue viver sem eles. Ti ne zmoreš živeti A brez tua njih. felicidade depende deles. Tvoje veselje je odvisno É o od njih. mesmo sistema, gente, To je isti sistem, mais sofisticado. malo bolj dodela. Porque nós nos tornamos pecadores mais sofisticados. Zato, ker postanemo mi malo bolj dodelani, grešni. No politeísmo, V politeizmu, além de ter um Deus para cada coisa, torej imamo vsakega Boga za vsako stvar, a moralidade também ela é relativa. tudi morala nekaj zelo relativnega. Ah, mas os tempos são modernos. Ja, ampak časi so moderni, Não, mas os tempos mudaram. ja, ampak časi so se spremenili. Isso é paganismo. To je poganstvo. A moralidade não é relativa, Tako da moralnost v resnici ni relativna. ela é eterna. Moralnost je večna. Mais características do animismo. Še več Vamos lastnosti lá. animizma. Tudo tem alma, Vse ima neko dušo. a energia espiritual, Vse energija je a duhovna. pedra te protege, Kamni te lahko os zaščitijo. astros coordenam a tua vida. Ozvezdja vodijo tvoje življenje. Também tem o culto aos antepassados. Izvaja se torej kult svojim prednikom, časti se prednike. Falei com o vô, falei com o tio, falei com o primo, falei com o Govoril sem bisavô. z babico, govoril sem dedkom, s teto, s stricom. Paganismo. Vse to je poganstvo. Rituais e oferendas. Rituali, daritve, Paganismo. poganstvo. Por quê? Zakaj? Nesses rituais e oferendas, V teh raznih ritualih, tu vai daritvah, lá e oferece alguma coisa para acalmar a ira do Deus. greš, Do daruješ Deus nekaj za trovão. to, da pomiriš Do Boga Deus sol. groma, da pomiriš Agrada o Boga Deus sonca, lua. da ugajaš Bogu lune. Está dentro da igreja. Em outras formas que nós vamos falar nos próximos cursos. In to je znotraj cerkve, sicer v drugih oblikah, o katerih bomo govorili naslednjič. E o mais perigoso de todos, que nós falamos desde o início, In najbolj nevarno od vsega tega, kar smo že od začetka govorili, é o sincretismo. je sinkretizem, Se mistura com outras religiões. ki se to mešanje z drugimi religijami. Também a revelação do divino. Tudi razodevanje božanskega. Olha o problema da igreja evangélica. Koliko težav ima evangeljska cerkev, Se dá pelas experiências místicas. ki se vdaja mističnim izkušnjam. Tudo. Toda a experiência mística que nós temos. Vse mistične izkušnje, Toda a ki jih experiência imamo, espiritual que nós temos. vse duhovne izkušnje, ki jih imamo, Tem que estar baseada aqui. morajo temeljiti na tem. Ah, é porque Deus me falou. Ne, veš, Ah, não, Bog que mi je Deus me rekel. disse. Claro que Deus fala com a gente. Ne, com Bog mi certeza. pravi. Inclusive, Seveda, quem me Bog deu essa govori s palavra nami. ontem, que era outra palavra. Ne. Ontem, às 7 horas, In tudi Bog je tak, ki mi je dal Da to noite. besedo, ker včeraj zvečer ob 7. eu ia pregar sobre Natal e Páscoa. Ker jaz sem hotela govoriti o Božiču, o Paski, E Deus me deu essa palavra. pa mi je Bog dal to Ou tu acha que besedo. isso aqui eu escrevi? Ali da pa ontem? mislite, Deus da me sem deu. to sama napisala? Bog je Tudo que dal. está aqui foi Deus que me entregou ontem. Vse, kar ima, mi Todo o Bog paralelo dos včeraj. impérios. Vse, so to paralelo Babilônico, imperijev, od Babilonije, Romano, Rima, Hamas, Hezbollah. Hamas, Hezbola.
Acredito que Deus me mostrou ontem. Vse to mi je Bog včeraj Deus pokazal. fala. Ker Bog govori. Deus fala conosco. Bog govori z nami. Mas a diferença Ampak razlika je. entre o paganismo e o cristianismo Razlika med poganstvom in krščanstvom é que Deus fala através disso aqui. Ó. je, da Bog govori preko tega. E no animismo, In v animizmu as pessoas se relacionam com Deus se ljudje povežejo z Bogom através das suas experiências pessoais, preko svojih osebnih izkušenj, místicas. mističnih izkušenj. Estrela, o Zvezde, anjo, angeli, o gongo, razni gongi, a meditação, o Meditação. esvaziar da mente, a música. glasba. As pessoas estão sempre atrás de uma experiência mística relativa. Ljudje ves čas iščejo neko mistično, relativno izkušnjo. O cristianismo não. Krščanstvo ne. Então, a tua experiência pessoal com Deus Tako da tvoja osebna izkušnja z Bogom não é teologia. ni teologija. A tua experiência pessoal com Deus Tvoja osebna izkušnja z Bogom não é Bíblia, ni Biblija, não é a verdade absoluta. ni absolutna resnica. Inclusive, Celo as tuas experiências pessoais com Deus, tvoje osebne as tuas izkušnje z Bogom, revelações, o que tu sentiu. tvoje razumetje, Pensou. kar si čutil, kar si Se mislil. algo estiver contra esta palavra, Če je karkoli proti tej é besedi, maligno. je zlo, maligno. Ok? Prav? Eu também sofro com esses ataques, queridos. Tudi jaz trpim s temi napadi, dragi Eu moji. acho que Deus me mostrou isso. Jaz mislim, da mi Bog pokazal Mesmo lá, ó. to. Meditando, 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 Premišljujem, procurando nas premišljujem, escrituras. meditiram, iščem v Svete pismo. Para saber se realmente foi o Espírito de Deus. Zato da vem, če je to resnično bil Božji duh. Quais são esses espíritos que andam por aí? Ali pa so duhovi, Esses ki demônios hodijo okoli que nas, ti andam. demoni, ki hodijo okoli nas. Se não foram os meus sentimentos, Če niso moji občutki, os meus olhos, moje oči, o meu desejo, moja želja. todos estamos suscetíveis. Ne? Vsi smo namreč Todos čutni za estamos to. suscetíveis. Vsi smo Olha só. čutni. 3 minutos. E a Bíblia? O que é o cristianismo bíblico? Kaj je torej svetopisemsko krščanstvo? Primeiro, gente, Deus é completamente distinto da sua criação. Kot prva Ok. stvar, Bog je popolnoma drugačen od svojega Deus é stvarstva. soberano. Bog je vrhoven. Deus criou todas as coisas. Bog je ustvaril vse stvari. Ele não faz parte de algo. On ni del nečesa. Gênesis capítulo 1. Prva Mojzesova prvo poglavje. Gênesis capítulo 1. Vamos ver como essa história começou para nós. Poglejmo, kako se je ta zgodba začela za nas. Para nós. Za nas. Ela começou ne? muito antes disso. Začela se je veliko prej. No princípio, V začetku Deus criou, je Bog ustvaril, Bog je ustvaril céus e terra. nebesa in zemljo. Agora vê comigo o versículo 27. Da pa poglejmo vrstico 27. E Deus criou Bog je ustvaril o homem à sua imagem. človeka po svoji podobi. A imagem de Deus o criou. Po Božji podobi ga je ustvaril. Homem e mulher. Moškega in žensko Os je ustvaril. criou. Je, torej, oba je ustvaril. Então, querido, não é a mesma coisa. Torej, ni ista É stvar. uma soberania, Gre za um vrhovno, reino, za eno kraljestvo, uma onipotência, za vsemogočnost, uma onisciência vseprisotnost, que reina, que o que vlada criou. je tem, kar je Cuidado. ustvaril. Zato pazite. Está cheio de pregação na internet que faz uma mistura louca entre essas duas coisas. Namreč na internetu je E tem uma finalidade pagã para isso. meša vse to. Animista, Zatem je eno te pogansko colocar no cilj, centro de tudo. ne? Animizem, da te postavi v središče vsega tega. Na Bíblia, no cristianismo bíblico, V svetopisenskem krščanstvu Deus é eterno je Bog večen e independe do mundo físico. in neodvisen od fizičnega sveta. A revelação de Deus In Božje razodetje se dá pelas escrituras. se vidi skozi Božje zapise. A adoração Češčenje é direcionada somente a Deus. je namenjeno samo Bogu. A mediação In posredovanje se dá somente através de Cristo. gre samo preko Kristusa. 1 Timóteo 2,5. 1. Timotejevo Anota 2.5. quem quiser. Lahko O si único mediador zapišete. entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Edini posrednik med Bogom in ljudmi je Jezus Kristus. A moralidade Moralnost
do cristão Християна é baseada no caráter de Deus e nos mandamentos de Deus. темели на Божия характер и Божии заповеди. Próxima aula, В следни лекции nós vamos entender como é que esse sistema entrou bomo razumeli kako je ta sistem vstopil. e quais são os sinais claros deles hoje dentro do cristianismo. Kateri so njegovi jasni znaki dan danes Por znotraj exemplo. krščanstva? A ceia do Senhor, Recimo Gospodova večerja, que é algo mais pagão. Acho que tu ir numa igreja nekaj najbolj poganskega, da greš v cerkev e te darem o pão e te negarem o vinho, in ti dajo kruh, ne dajo ti pa vina. já parou para pensar nisso? Ste se že kdaj vprašali to? Quer coisa mais pagã, nojenta do que isso? Kaj je lahko bolj poganskega, bolj gnusnega kot Te to? dão o pão, Dajo ti kruh, te negam o vinho. zanikajo oziroma odvračajo ti, ne dajo ti Vinho, vina. símbolo Vina, ki je de simbol redenção, odkupitve, de perdão, odpuščanja, de remissão de pecados. odkupitve grehu, Te negam isso. ne dajo ti ga. E tu Zavrnejo. sai de dentro do sistema felizinho. In potem greš ven iz tega sistema, Enquanto a Bíblia diz que é para ti comer do pão e beber do vinho. Medtem ko Sveto pismo pravi, da ti morajo dati kruh in vino. Porque o único intermediador no cristianismo entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Ker ti edini posrednik v krščanstvu med Bogom in ljudmi je Mas Jezus quando te negam o Kristus. vinho, Ampak ko ti zanikajo to, da imaš pravico do vina, te negam a redenção. ti zanikajo odkupitev. E eles assumem esse lugar. In oni potem prevzamejo to mediador. mesto posrednika. A redenção é minha. Odkupitev je moja, O poder, moč je É. moja, eu intercedo. jaz posredujem, Eu sou intermediário. jaz sem posrednik, Você ti pega o pão. pa vzame kruh. Vaza sem a redenção. Estabelecendo um sistema Na ta način se spostavi aonde sistem, o intermediador kjer je posrednik entre Deus e os homens med Bogom in ljudmi, não é mais Jesus, ne več Jezus, é a igreja ampak cerkev e os seus líderes. in njegovi voditelji. E nós vamos falar sobre isso e sobre outras coisas In drugih stvareh bomo govorili nas v próximas aulas. naslednjih letih. Amém? Deus os abençoe. Bog vas Obrigada. blagoslovi. Calor. Amém, igreja? Amém.